जय श्रीराम दर्शक बंधु आज आम यही वीडियो माध्यम जानिबा जेतेबेले भगवान घरे वास करती सेतेबेले मिलिथाए एही सबु संकेत। तेणु एही सबु संकेत को अणदेखा करंतु नाही, नचेत आपनकु पस्तेइबा पई पड़ी पारे। तेणु डेरी न करी आसंतु जानिबा सेही सबु संकेत विषय रे। लोक माने भगवान को संतुष्ट करिबा पई बहु उपासना और उपवास करती। सकाळे और संध्यारे दीप जालिबा ठारू आरंभ करी भोग अर्पण करिबा पर्यंत सबु करती, जहाद्वारा भगवानंकर आशीर्वाद तांको उपरे रही थाउ और सेमानंको जीवन रे कौनसी प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेबाकू न पड़ू। आमे समस्ते जानू जे भगवानंको उपासना कले से आम उपरे संतुष्ट हुअंती, किंतु आपण माने जानिछंती कि से एही विषय रे आमको संकेत दियंती। तेबे आसंतु जानिबा ईश्वरंकर सेही संकेत विषय रे, जहा आमको जणाई थाए कि भगवानंकर आशीर्वाद आम उपरे अछि। जदि आपण सोइबा समय रे बारंबार स्वप्न देखुछंती एवं आपणको स्वप्न रे मंदिर देवी देवतांकर मूर्ति किंबा फोटो देखुछंती, तेबे एहार अर्थ हेउछि भगवानंकर आशीर्वाद आपनकु प्राप्त होइछि। जदि अनेक थर या घटे जे आपण कौनसी निष्पत्ति नेबाकू आगकू बढ़िबा बेले आपणकर मनरे किछि संदेह आसे, सबु किछि ठीक हेबा पर मध्य एमिति घटे जहा आपणकू सेही निष्पत्ति नेबाकू अटकाई थाए। एहार अर्थ एही कि जे आपणको उपरे कौनसी दैविक शक्तिर आशीर्वाद अछि। जेउमानंको उपरे ईश्वरंको आशीर्वाद थाए सेमाने धनी हुअन्तु किंबा गरीब हुअन्तु, सर्वत्र सम्मान मिली थाए। जदि कम परिश्रम करिबा परे मध्य केही सफलता हासिल करे, एहा ईश्वरंको अनुग्रहर संकेत अटे। जेउमानंको उपरे ईश्वर संतुष्ट हुअन्ति सेमानंकु भगवान सबु परिस्थिति रक्षा करिथांती। सेमाने प्रत्येक परिस्थिति रे खुशी रे रुहंती। सेमानंकर जीवन रे जेते दुख हेउना काहींकि सेमाने खुशी रे रुहंती। सेमाने कौनसी समस्या को केबे भी भय करंती नाही। प्रत्येक असुविधा को सही परि व्यक्ति विशेष सहजरे दूर करि पारंती। पेचा देखिबा एक शुभ संकेत होइथाए। हिंदू धर्म रे पेचा को गुरुत्वपूर्ण मान्यता दिया जाइछि। एहाकू देवी लक्ष्मींकर वाहन भावरे विवेचना करा जाए। जदि आपण केउ स्थान रे पेचा देखुछंती, तेबे बुझी जांतु जे माँ लक्ष्मी आपणको घर को आसीछंती। देवी लक्ष्मी जेउ घर को आसंती सेठार लोक बा सेठाकार लोक मानकर खाइबा अभ्यास रे परिवर्तन आसी थाए बा आसी जाए। सेमानंकर खाइबा अभ्यास बदली जाए। एही परि घरे लोक माने कम भोकिला अनुभव करंती। विशेष कथा एहा हेउछि एही घरर लोक मानंक कम खाद्य मध्य यथेष्ट मने हुए। एहा व्यतीत एही परि घरर लोक माने निशा मुक्त एवं मांसाहारी खाद्य ठारू दूरेई रहिबा आरंभ करंती। धनर देवी लक्ष्मी स्वच्छता को बहुत भल पाती। देवी लक्ष्मी सेही घरे रुहंती जेउठी सबुआडे सफा सुतरा रही थाए। एहा व्यतीत घर सफा करिबा झाड़ू मध्य देवी लक्ष्मींकर अति प्रिय अटे। कुहा जाए जे जदि आपण सकाळे घर बाहर को गला बेले कौनसी लोकंकु झाड़ू करुथिबार देखुछंती, तेबे एहा एक बहुत शुभ संकेत होइथाए। शंख बाजिबा एक शुभ संकेत होइथाए। हिंदू धर्म रे शंख को एक गुरुत्वपूर्ण स्थान दिया जाइछि। केवल एतिकी नुहे, शंखर शब्द मध्य बहुत शुभ बोली विवेचना करा जाए। तेणु पूजा पाठ जे कौनसी उत्सव रे शंख फुंका जाए। जदि आपण सकाळू उठिबा परे शंखर शब्द शुणुछंती
ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମନାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଘରକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଧଳା ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁଦିନ ଧଳା ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତା ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଓ ଖରାପ ଦିନକୁ ଜଲ୍ଦି ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଜଣାଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ତା'ର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ଜଳ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ପୀଡ଼ାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧୂପ ଦୀପ, ରୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ଦୀପ ବିନା ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହର ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ଅତିଥି ଉପହାର ନେଇ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଅଟେ କି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ଦୀପ ଜୋରରେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଭଗବାନ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେଉଁ ସବୁ ସଂକେତ ମିଳେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନେଇକରି ଆସିବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।